नमस्कार बंधुरा आज तैरी करे देखाबो शामुक मांसेर पकोड़ा जेटा गरम डाल भातेर संगे होक किंबा सन्ध्येबेलार स्नैक्स हिसेबे खेते किन्तु दारुण लागे। ताहले चलुन शुरू करी। शामुक मांसेर पकोड़ा तैरी करार जन्य आमि एखाने नियेछि 300 ग्राम शामुकेर मांस। शामुकेर मांसटाके बेश कयेकबार जल पाल्टे पाल्टे परिष्कार करे धुए नियेछि। एरपर शामुकेर मांसटाके सेদ্ধ करे नेब। सेजन्य आमि एई शामुकेर मांसटा एकटा ससप्यानेर मध्ये ढेले दिচ্ছি। एर मध्ये देब किछुटा जल और देव हाफ चा चामच परिमाणे लवण। तारपर मीडियम आँचे शामुकेर मांसटाके मिनिट 10 समय धरे फुटिए नेब। किछुक्षण पर जखन जलटा फुटे उठबे सेई समय एरकम फेना फेना मतो तैरी होबे। आमि एई फेनाटाके चामचेर साहाज्ये एभाবে तुले फेले देब। तारपर ग्यासेर आँचटाके लो मिडियामेर माझामाझि रेखे मिनिट 10 समय धरे आमि शामुकेर मांसटाके सेদ্ধ करे नेब। 10 मिनिट पर ग्यासेर आँच बंध करे दिচ্ছি। एरपर आमि जलटाके भालोभाबे झरिए शुधुमात्र शामुकेर मांसटा एकटा बड़ो पात्रेर मধ্যে ढेले निচ্ছি। एर संगे देब एकटा बड़ो साइजेर पेঁয়াজ कुचि, 1 चामच परिमाणे आदा रसुन बाटा, एकटा मिडियाम साइजेर टमेटो कुचि, परिमाण मतो काँचा लंका कुचि, हाफ चामच जिरे गुঁড়ো, हाफ चामच धने गुঁড়ো, हाफ चामच काश्मीरी लाल लंकार गुঁড়ো, हाफ चामच हलुदेर गुঁড়ো और हाफ चा चामच परिमाणे गरम मशलार गुঁড়ো। एर संगे दिलाम 1 मुठो धनेपाता कुचि। तारपरे समस्त किछु एकसंगे भालोभाबे मेखे नेब। এই দেখুন সমস্ত কিছু একসঙ্গে ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে দেব 2 চামচ পরিমাণে বেসন আর দেব 1 বাটি পরিমাণে আতপ চালের গুঁড়ো। এর সঙ্গে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। তারপর আবারও সমস্ত কিছু ভালোভাবে মেখে নেব। প্রথমে শুকনো শুকনো করে মেখে নিলাম। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নেব। ব্যাটারটা যাতে খুব বেশি পাতলা না হয় সেদিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। সেজন্য আমি অল্প করে জল দিয়ে এটাকে মেখে নিচ্ছি। আর এই শামুক মাংসের পকোড়া তৈরি করার জন্য ব্যাটারটাকে ঠিক এরকম ভাবে মেখে নিতে হবে। এরপর এখান থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে আমি গরম তেলে বড়ার আকারে ছেড়ে দেব। আর তেলটাকে আগে থেকে ভালোভাবে গরম করে গ্যাসের আঁচটাকে আমি একেবারে লোতে রেখেছি। এবার লো টু মিডিয়াম আঁচে শামুক মাংসের পকোড়াগুলোকে এভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে নেব। একটা দিক ভাজা হয়ে গেলে উল্টে দিচ্ছি। তারপর মিডিয়াম আঁচে বড়াগুলোকে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে নেব। এই দেখুন শামুক মাংসের পকোড়া আমার ভাজা হয়ে গেছে। তেল থেকে ছেঁকে একটা পাত্রের মধ্যে তুলে রাখছি। আর ওই একই রকমভাবে বাকি শামুক মাংসের পকোড়াগুলোকেও ভেজে নেব। গরম ডাল ভাতের সঙ্গে কিংবা সন্ধ্যেবেলার স্ন্যাক্স হিসেবে এই শামুক মাংসের পকোড়া খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।